नमस्कार दर्शक बंधु आज गुप्त ज्ञान कार्यक्रम को स्वागत। आज मु आपण को गोटे प्रश्न पचारिबा को चाहूँगी दर्शक बंधु, आपण बंचुचंती ना केवल निज जीवन काटुचंती? कारण बहुत लोक वर्ष वर्ष धरी बंचंती किंतु सम्मान बिना सेमानकर कौनसी भी सम्मान न थाए। सेमानक पाखरे टंका थाए, काम थाए, लोक चारि पाखरे थांती किंतु सेमानक मनरे शांति न थाए। आजिर एही वीडियो टंका केमिति पाइबे से नहीं ए भिडियोटी आपणकर पाई नुह, सफलता केमिति मिलिबो सेथि नहीं मध्य ए भिडियोटी नुह। आजिर विषय होछि निजर जीवनर मूल्य आपण केमिति बुझिबे, सम्मान सह आपण माने बंचिबे किपरि। आपण माने ज्ञानी, आपण समस्ते भल भाव जानछंती मर्यादाहीन व्यक्ति बंचिबा अकारण अटे। सम्मान नथिले सबु थिबा सत्वे मध्य मनुष भितरे भांगी जाए। सम्मान कौन बंधु माने, सम्मान कौन आपण जानते कि? भयरे केही आपण को देखि चुप रहिले सेटा सम्मान नुहे। आपण को सामना रे भल एवं पछरे खराब कहिले सेटा मध्य सम्मान नुहे। सम्मान हेउछि आपण नथिबा बेले लोक माने आपण को विषय रे कौन कहंती, केते भल कहंती, ताहा हेउछि सम्मान। गोटे मनीष मरीगला परे मध्य जदि लोक कहंती से भल मनीषटिए थिला, ताहा हेउछि सम्मान, ताहा हेउछि सत्य सम्मान। सम्मान केबे भी मागिले मिलेनी, मने रखंतु सम्मान केबे मागिले मिलेनी, सम्मान को अर्जन करा जाए। जो मनीष बारंबार निजको साबित करने को चेष्टा करे एवं सबुबेले कहि उठाए मोते सम्मान दरकार, से धीरे धीरे निजर सम्मान हराए। सम्मान शब्दरे नुहे, सम्मान थाए आचरण रे। हाँ दर्शक बंधु, निजको सम्मान करंतु। बंधुमान, दुनिया आपण को केतिकी सम्मान करे बा दुनिया आपण को सेतिकी सम्मान करे जेतिकी आपण निजको देउछंती। सबुबेले एडजस्ट करूछंती कि भूल कथा सुनी चुप रहउछंती कि निज मन को मारी संपर्क को बंचाउछंती कि? तेबे मन रखंतु निज सम्मान भांगी काहाकू धरी रखिले शेषरे दुईटा जिनिस आपण हराइबे। ताहा हेउछि संपर्क एवं निजको। संपर्क तो हारिबे हारिबे, निजको मध्य हारिबे। नम्रता सम्मानर गहना अटे। अहंकार सम्मान ठारो सबुठु बड़ शत्रु अटे। फल धरिथिबा गछ नई जाए, खाली गछ गर्व करे, से सीधा होई ठिया होई थाए। सत्य सम्मानित मनीष शुणिपारे, शिखिपारे, भूल मानिपारे। नम्र मनीष छोट लगे किंतु तांकर मूल्य बहुत बड़ होई थाए। दर्शक बंधु, कथा नुहे कार्य लोके कौन कहते सेटा महत्वपूर्ण नुहे। माने लोक कौन कहती सेटा महत्वपूर्ण नुहे, किंतु लोक कौन करती सेटा तांका सम्मान निर्णय करे। समय को पालन करिबा, कथा रखिबा, दायित्व नेबा, एही तीनोटी जिनिस मनीष को चुपचाप सम्मान देई थाए। चुप रहिबार शक्ति, सबु कथारे उत्तर दरकार नुहे। केबे केबे जदि आपण माने चुप रहुछंती, चुप रहिबा सबुठारु बड़ उत्तर हुए। अनावश्यक झगड़ारू दूरे रहिबा दुर्बलता नुहे। माने चुप होछि, चुप रहिबार माने होछि झगड़ारू दूरे रहिबा दुर्बलता नुहे, सम्मानित मनीषर परिचय। बंधु माने, सम्मान हेउछि एक आईना। जेमिति आपण भितरू सेमिति दुनिया आपण को देखे। टंका जाइपारे, पदवी जाइपारे, किंतु आपण जदि भल काम करिछंती एवं भल नाम अर्जन करछंती ताहा केबे भी जाएनी। एमिति जीवन बंचंतु जहाँ आपण नथिले मध्य आपण को सम्मान देव। सम्मान केबे मागिले मिलेनी। जे मनीष सम्मान मागे से पूर्वर सम्मान को हराई सारिथाए, सेथिपई से सम्मान मागी हुए। सम्मान आचरणर फल अटे। आपण जेपनी आचरण करिवे आपण को सेमिति सम्मान मिलिबो। अनुरोधर फल नुहे सम्मान। भय देई मिलुथिबा जिनिस सम्मान नुहे। लोक जदि भयरे नमस्कार करती
ସେଟା କ'ଣ ସମ୍ମାନ କି? ସେଟା ସମ୍ମାନ ନୁହେଁ, ସେଟା ମଜବୁରି ଅଟେ। ଭୟ ଅସ୍ଥାୟୀ, ସମ୍ମାନ ସ୍ଥାୟୀ ଅଟେ। ନିଜ ମୂଲ୍ୟ ଜାଣୁଥିବା ମଣିଷ କାହା ପାଖରେ ଝୁକେନି। ଯେଉଁ ମଣିଷ ନିଜ ମୂଲ୍ୟ ଜାଣେ ସେ ଭୁଲ ସାଥୀ, ଭୁଲ ସମ୍ପର୍କ, ଭୁଲ କାମକୁ ନା କହିପାରେ। ନା କହିବା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସମ୍ମାନ ଅଟେ। ଚୁପ୍ ରହିବା ସବୁବେଳେ ଦୁର୍ବଳତା ନୁହଁ, ଚୁପ୍ ରହିବା କେବେ କେବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଉତ୍ତର ହୁଏ। ଯେଉଁ ଝଗଡ଼ାର କିଛି ଦରକାର ନଥାଏ, ମାନେ ଅନାବଶ୍ୟକ ଝଗଡ଼ାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ହେଉଛି ସମ୍ମାନିତ ମଣିଷର ଲକ୍ଷଣ। ସମ୍ମାନ କଥାରେ ନୁହେଁ, ସୀମାରେ ଥାଏ। ଯେ ମଣିଷର ସୀମା ଦେଖିପାରେ, ଲୋକେ ତାଙ୍କ ସୀମା ଟପି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସବୁକୁ ହଁ କହିଲେ ସମ୍ମାନ ଧୀରେ ଧୀରେ ହ୍ରାସ ପାଏ। ଗୋପନୀୟତା ରଖିବା ସମ୍ମାନ ଅଟେ। ଯେ ମଣିଷ ସବୁ କଥା କହିଦିଏ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ହାଲକା ହୋଇଯାଏ। ନିଜର ପ୍ଲାନ୍, ନିଜର ଯନ୍ତ୍ରଣା, ନିଜର ଆଗାମୀକାଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଖୋଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସମୟର ମୂଲ୍ୟ ଦେଉଥିବା ମଣିଷ ସମ୍ମାନିତ। ଯେ ମଣିଷ ସମୟକୁ ସମ୍ମାନ କରେ ସମୟ ତାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇଥାଏ। ସମୟ ପାଳନ ଅନାବଶ୍ୟକ ଆଡ୍ଡା ନୁହେଁ, କାମର ଗମ୍ଭୀରତା। ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱରୁ ପଳାଇବା ହେଉଛି ଅସମ୍ମାନ। ଭୁଲ ହୋଇଗଲେ ଅନ୍ୟକୁ ଦୋଷ ଦେବା ସହଜ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ନିଜେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ସାହସର କାମ ଅଟେ। ସାହସ ହେଉଛି ସମ୍ମାନ। ଅନ୍ୟଙ୍କ ସଫଳତାକୁ ମାନିପାରୁଥିବା ମଣିଷ ମହାନ ଅଟେ। ଯେଉଁ ମଣିଷ ଅନ୍ୟର ସଫଳତା ଦେଖି ଜଳେନି ସେ ମଣିଷର ମନ ବହୁତ ଉଚ୍ଚରେ ଥାଏ। ଈର୍ଷା ସମ୍ମାନକୁ ଧ୍ୱଂସ କରେ। ସମ୍ମାନ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିଥାଏ। ଟଙ୍କା ଶେଷ ହୁଏ, ପଦବୀ ଶେଷ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଭଲ ମଣିଷର ନାମ ଶେଷ ହୁଏନି। ଏମିତି ଜୀବନ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ ଯାହା ଆପଣ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସମ୍ମାନ ହେଉଛି ନିହାତି ଗୋଟେ ଆଇନା। ଯେମିତି ଆପଣ ସେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଏ। ନିଜର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ କରି ସମ୍ପର୍କ ବଞ୍ଚାଇଲେ ଶେଷରେ ନିଜକୁ ହାରିବାକୁ ହୁଏ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ନିଜର ସମ୍ମାନ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥାଏ। ଦୁନିଆ ଆପଣଙ୍କର ଅସହାୟତାର ଫାଇଦା ନେଉଛି, ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ମନ୍ଦର ନୁହଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଯେ ମଣିଷ ପ୍ରତିଥର ଝୁଙ୍କିଯାଏ ଦିନେ ନା ଦିନେ ପାଦ ତଳକୁ ଖସିଯାଏ। ସବୁବେଳେ ଦୋଷ ନଥାଏ। ଦୋଷ ସ୍ୱୀକାର କରିବାଟା ମଧ୍ୟ ଭଲ କଥା ନୁହେଁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଯେଉଁ ମଣିଷ, ସେ ମଣିଷ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ନିଜକୁ ହାରିଯାଏ। ଯେଉଁଠି ଆପଣ ନିଜକୁ ଶସ୍ତା କରିଦିଅନ୍ତି ସେଠି କେବେ ସମ୍ମାନ ମିଳେନି। ଯେଉଁ ମଣିଷ ସବୁ କଥା ସହିଯାଏ ଲୋକ ତାକୁ ଭଲ ନୁହେଁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ନିହାତି ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଏହି କଥାର ମର୍ଯ୍ୟାଦା କ'ଣ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚୁପ୍ ରହୁଛନ୍ତି, ଚୁପ୍ ରହିବା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଯାଇଛି, ଲୋକେ ତାକୁ ଦୁର୍ବଳତା ବୋଲି ଭାବନ୍ତି। ସେଦିନ ଆପଣ ନା କହିବା ଶିଖିଯାଆନ୍ତି, ଯେଉଁଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ମିଳିବା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। କୌଣସି ସମ୍ପର୍କକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଇ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମାନ ଭଙ୍ଗ ହେଉଛି ତେବେ ସେ ସମ୍ପର୍କ ନୁହେଁ, ସେ ଭାର ଅଟେ। ଲୋକ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ମନ୍ଦ ଭୁଲିଯିବେ, ଭଲ କଥା ଭୁଲିଯିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଦୁର୍ବଳତା କେବେ ଭୁଲିବେନି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଇ ଜିନିଷକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ମନେ ରଖିବେ। ଦୁନିଆ ସିଂହର ଖାମୋଶିକୁ ଚୁପଚାପକୁ ସମ୍ମାନ କରେ, କିନ୍ତୁ ମେଣ୍ଢାର ମାସୁମିୟତକୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନ କରେନି। ସମ୍ମାନ ହାରି ବଞ୍ଚିବା ଧୀରେ ଧୀରେ ମରିଯିବା ସହ ସମାନ। ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ସହ ସେଇଭଳି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ଯେମିତି ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ମଣିଷ ନିଜକୁ ହାଲକା ବୋଲି ଭାବୁଛି ଦୁନିଆ ତାକୁ ଆହୁରି ହାଲକା କରିଦେଉଛି। ସମ୍ମାନ ମାଗୁଥିବା ମଣିଷ ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ମାନକୁ ହାରି ସାରିଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ସମ୍ମାନକୁ ମାଗି ହେଉଥାଏ। ଆପଣ ଧନୀ ହେବା ଦରକାର ନୁହଁ, ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହେବା ମଧ୍ୟ ଦରକାର ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଏତେ ମଜବୁତ ନିଶ୍ଚୟ ହେବା ଦରକାର ଯାହା ସମ୍ମାନ ସହ କେହି ବି ଖେଳିପାରିବେ ନାହିଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କାରଣ ସମ୍ମାନ ବିନା ଜୀବନ କେବଳ ଶ୍ୱାସ ନେବା, ବଞ୍ଚି ରହିବା ନୁହଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଇ କିଛି ସମୟର ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ନିଜର ମୂଲ୍ୟବାନ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କର ଅମୂଲ୍ୟ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟକୁ ବୁଝାଇ ପାରିଛି ତେବେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସାୟଦ ଆପଣଙ୍କର ସେୟାର କାର୍ରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଥିବା ସମ୍ମାନକୁ ବଞ୍ଚାଇ ଦେବ।
ତାକୁ ଟିକେ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି ସତ୍ୟ କଥା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆଉ ଆପଣ ପୁଣି ମିଶିବା ଆଉ ଏକ ସତ୍ୟ ସହ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଧନ୍ୟବାଦ।